जय जगन्नाथ। ओडिशा 365 यूट्यूब चैनल को आपण मान को स्वागत अभिनंदन। महाप्रभुंकर कथा महाप्रभु शुणाउछंती आमे शुणु थाए। आम माने भाग्यवान जे महाप्रभुंकर कथा शुणिमार सौभाग्य महाप्रभु आमु देइछंती। काहेकि ना महाप्रभु आ ओडिया ये संपर्क आज पर्यंत जिभଳି भावरे महाप्रभु ओडिया मानक सहित रखी आछंती ता दुर्लभ। ओडिया माने मध्य महाप्रभु जिभଳି भावरे भाबी नियंती ता भी दुर्लभ। महाप्रभु दर्शन कथा पढ़ले आप जेकोसी ओडिया को पचारे महाप्रभु दर्शन कथा पढ़ले से कहे मुझे मसे है जाइनी, किए कह 15 ला जाइनी, किए कह 3 मास है जाइनी। सत्य दिन महाप्रभु को जीवाटा गोटे ओडिया काम। महाप्रभु पाक जीवाटा ओडिया काम। ये कथा आप निश्चित ओडिया पाठ शुणे। अन्य पक्षे समग्र विश्व सनातनी माने सब गोटे थर दर्शन करने व्याकुल हुंती आकुल हुंती, किंतु आमे ओडिया माने बारंबार देखिबारे आग्रह प्रकाश करूँ। जेते देखिले भी आम देखाटा मन को पाएनी, आमे कहू सदा बेले मासे है जाइनी। यही हूँ ओडिया और जगन्नाथ संपर्क। आ महाप्रभु ओडिया को एते भल पाती जे तार पटांतर ना। आम आज जड़े गोटे विषय आलोचना करवा। गोटे युवक लोक जहाँ ना हो लालू प्रसाद, किंतु पिला दिनू जदिओ तांकर बापा नहांती माँ अच्छी से किंतु पिला दिनू कहीं केजाणी जगन्नाथ गाड़ी की बहुत ढली जाइछंती। पाठ पढ़िले, MBA कले, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रथम वर्ष कोर्स भी कंप्लीट कले एवं चाकरी भी करथिले टाटा कंपनी रे। हेले भी तांकर मन थिला भगवान पाखे जगन्नाथ पाखे। 2018 मसीह से भेक नेले कुंभरे संथ बाबाजी हेले कि चाकरी करथिले। से चाकरी करथिले मध्य से निजको से पिला दिन तो आमिष खाती नहीं, महाप्रभु जप करती, महाप्रभु कथा भावती, मंदिर को जाती। एवं सी तो 18 मसीह सी साधु हाँपाई निष्पत्ति नहीं गले बाबाजी हाँपाई। से आसिक गोटे मठरे रहिले। से मठटी हूँ आपणकर जगतसिंहपुर जिले में। जो मठरे से रहिले ता नाम सीताराम राधेश्याम मठ। से मठरे से रहिले कौन युवक लोक जगन्नाथ प्रति अनुरक्ति अच्छी, जगन्नाथ प्रति भल पाइबा अच्छी। से महाप्रभु सहित एभली जड़ित थिले जे महाप्रभु देखापी बेले पागला ही बाहर, किंतु महाप्रभु देखा जाती। 2019 मसीहार कथा ये से हठात दिन राति 12टा बेले निष्पत्ति कले मुझे पुरी जी मो जगन्नाथ डाकुन दर्शन करी। महाप्रभु मत दर्शन देवे ए विचार को आधार करी राति 12टार उठिक गाधुआ पधुआ छाड़ी चिता चैतन करी ठाकुर को बसई बाबू बाहर जावाई पुरी। तो मठटा हूँ मठटा हूँ केन्द्रापड़ा बलदेवजी मंदिर पाखे मंदिर मठटा। सेठू पुरी आसबे प्राय से रास्ता प्राय 170 किलोमीटर ऊर्ध्व हम। 170 किलोमीटर बाट आसबे मोटरसाइकेल एभली विचार कर राति 12टा बेले से मोटरसाइकेल धरी बाहर। हेलमेट पिंधि बाहर पूर्व तो माँ को जाए देखा कर बहु मुझे जाऊँ पुरी, तो पे कौन आनमी। ता माँ कहले पुरी जाऊँ तो मो गोटे कुला आणमु। तुम ये से कहले हसीदेला कर हाँ बहुत ठीक अच्छे कहीं बाहर। से जो रास्ता से बाहर चांदोल बालिया रास्ता। से चांदोल बालिया रास्ता से जानी चांदोल बालिया रास्ता अच्छी बोली दिन बेले के जाइंट राति 2:35 से बाहर गाधी राति 12टा उठिले गाधुआ पधुआ कि ठाकुर बसा नीति कर 2:30 बाहर पड़े। से बाहर के आसती एकमात्र लक्ष्य हूँ जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन करी। से कथा कहते मुझे कालिया को देखी बोली से कहते सब मुझे कालिया को देखा जाऊँगी या कहीं बाहर। गाँ ठारू प्राय किछि बाट आसवा पर जो तो बलदेव जी मठ 25 किलोमीटर मठर छाड़ी आसवा 25 किलोमीटर दूर में कौन है से मोटरसाइकेल जाऊँच। से देखिले रास्ता दाढ़े गोटे लोक बसी। से लोकटी अनुभव है गोटे पंगुटीए बोली बिना तो बोधे रोगग्रस्त होती कौन असुविधा होती। से रोड कड़े बसी से तू ये जुमार जेहेतु रोड कड़े बसी ये से बाटे पास करेंगे। जो पास कर जाती से लोकटी हसिला
ये आश्चर्य हेले कहले पंगु लोकटा भाविक मुझे आसुली ये कौन हसुची କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ବଡ଼ ପାଟି କହିଲେ ତୁ ହସୁଥା ମୁଁ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏତିକି କହିଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେ ଲୋକଟା ହଠାତ୍ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା ଆସିକି ମଟରସାଇକେଲକୁ ଆସିଲା ୟା ପରେ ଆଉ କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ ମଟରସାଇକେଲ ପଡ଼ିଛି ଇଏ ସେଠି ଦାଢ଼ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ରେଲିଂ ଥିଲା ସେ ଦାଢ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଇଏ ଯୁବକ ଲୋକ ନୂଆ ନୂଆ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମନରେ ଅପୁରନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ବାଟରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଯିଏକି ଗୋଟେ ପଙ୍ଗୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ବସିଛି ଇଏ ପାସ୍ କଲା ତାକୁ ଖାଲି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଗଲେ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହସିଛି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି ହସିଛି ହସିଲା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ହସୁଥା ମୁଁ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏତିକି ହେଲା ଘଟଣା। ତାପରେ ଇଏ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ୟାଙ୍କ ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ୟାଙ୍କର ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚେତା ଆସୁଛି ଯାଉଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାତି 2:30 3ଟା ପରେ ହେଇ ପ୍ରାୟ 3ଟା ପାଖାପାଖି ରାତି ହେଲାଣି କିଛି କେହି କୁଆଡ଼େ ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ନିକାଞ୍ଚନ ରାସ୍ତା କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଚାନ୍ଦୋଳ ବାଲିଆ ରାସ୍ତା ବା ନିକାଞ୍ଚନ ରାସ୍ତା ଇଏ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଲିଆ ଆଡ଼ୁ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆସି ୟାଙ୍କ ପାଖେ ଠିଆ ହେଲେ ଠିଆ ହେଇ କହିଲେ ଦେଖିଲେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଉଠେଇଲେ କହିଲେ ବାବା ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଚେତା ଆସିଗଲା କହିଲେ ଖାଲି ସେଟା ମାନେ ଚେତାରେ ଥାଇକି ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ନା ଏତେ ରାତିରେ ହଉ 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 ଉଠ 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 ତାକୁ ଉଠେଇଲେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ କହିଲେ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଏଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଅଛି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆଉ ଏଇଟା ପରା ଶ୍ମଶାନଟା ସେତେବେଳକୁ ଆଗ ଚେତା ପଶିଲା ଆରେ ହେ ଶ୍ମଶାନ ବାଟ ଦେଇ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଇଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶ୍ମଶାନଟା ସେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି 25 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଆସିସାରିଲେଣି ଇଏ ବା କାହିଁ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ସେ ସବୁ ବସେଇଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ପାଖେ ବସେଇଲେ ଏବଂ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଯେଉଁଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ସେଇଆଡ଼େ ଫେରିଗଲେ ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କହିଲେ ଏମାନେ ଆସିଲେ କାହିଁକି ଏତେ ରାତିରେ ମୋତେ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ ଏଠି ଆଣି ବସେଇଲେ ପୁଣି ଫେରିଗଲେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ କାରଣ କ'ଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଆଉ କାହିଁକି ଉଦ୍ଧାର କଲା ଏବଂ ସେ 3 ଜଣ ଯୁବକ କିଏ ଥିଲେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ଏବଂ ୟାକୁ ଉଠେଇ ସାରି ପୁଣି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଫେରିଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ସେ ବି ଏବେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବାବାଜୀ ଏବେ ବି ସେ ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସେ ମଠ ତାଙ୍କର ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବ ମଠ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସୀତାରାମ ରାଧେଶ୍ୟାମ ମଠ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ଚାକିରି ନାହିଁ ମଠରେ ପୁରା ସର୍ବକାଳୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ସନ୍ଥ ସେଦିନର କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ନା ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି କାଳିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ କାଳିଆ ମୋତେ ନେଇଗଲା ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ୟାଙ୍କ ତ ପ୍ରୀତି ହେଉଛି ଏଇ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଆମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତିନି ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତିନି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପ ଦେଖାଗଲେ ଆମ ପାଠରୁ ସତ ବାହାରି ପଡ଼େ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।